आज we have had a presentation with GSIDC regarding the High Court. High Court येता आसतना जो ज्युडिशरीचो एक डेमोक्रेटीक प्रोसेसा खातीर जाय पडटा ताज्या खातीर सगळ्यांनी कॉपरेट केलें. पूण वी हॅव हॅड इश्यूज वेन वी आर इन रेजिडेंट स्टेईंग इन दॅट पर्टिक्युलर विसिनिटी. पयर असो फाटल्या दिसांनी असो इश्यू जालो डिसेंबरान की सडनली GSIDC tried to close the only access which has been there from the time of liberation or before that to the people staying in that area. ताज्या खातीर तांकां आमी प्रेजेंटेशन मागिल्लें आनी प्रेजेंटेशन आमी तांकां सांगिल्लें की आमी तुमी एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदता तें दाखयात म्हणून. आज प्रेजेंटेशन पळयतकर एक कळटा की LKS सारकेल्या कन्सल्टंटान हॅज नॉट डन देअर होमवर्क नॉर डन देअर थिंग्स प्रॉपरली अँड GSIDC हॅज ब्लायंडली फॉलोड वॉट LKS हॅज सबमिटेड. द गव्हर्मेंट while doing the High Court, if LKS was a consultant, LKSाचें काम आसता की पंचायती कडेन रातांनी उलय, लोकल पॉप्युलेशन डेन्सिटी पळय, ट्रॅफिक पॉप्युलेशन पळय, मुवमेंट ट्रॅफिक पळय, सगळें पळोवचें पडटा, वॉटर रिक्वायरमेंट पळय, इलेक्ट्रिसिटी पळय, हें सगळें पळोवचें पडटा. आज जेन्ना आयलां वॉट कन्सल्टंट्स हॅव डन इज दे हॅव जस्ट टेकन फीड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स लायक PWD एवरीबडी एंड जस्ट पुट इट इन अ बॉक्स एंड सप्लायड इट एज कन्सल्टंट्स. हे बाबा आमी हो हायकोर्ट करता हें अशें आसा म्हणून. आज प्रेजेंटेशनान 3 गजाली आमी तांकां क्लियर सांगिल्ल्यो आसा. एक्सेस रोड पळयता आसतना एक दिसलो की हायकोर्टाच्या म्हणजे पॅरलल टू द नॅशनल हायवे देर इज वन मोर रोड गोईंग टू अ रियर प्लॉट वीच इज अ प्रायवेट प्लॉट. नाव दीस एक्सेस टू प्रायवेट प्लॉट GSIDC इतलो इंट्रस्ट कित्याक दाखयता म्हाका खबर ना आनी हाजी चवकशी जावपाची गरज आसा. दीस रोड एज नथींग, तो कोण रावय ना, पूण तो एक्सेस दिता आसतना दे हॅव एन्श्युअर्ड दॅट अ मॅक्झिमम विथ ऑफ द रोड इज मेंटेन्ड. पूण जंय आमचे 500-700 लोक रावता तो रस्तो अक्षरशः बंद करपाक प्रयत्न केल्लो. सरपंच पापा वाड्या वयले सगळ्या लोकांनी जेन्ना एक जाले अँड वी हॅव पूट आवर फूट डावन दॅट इज द टायम दे स्टार्टेड डिस्कसींग. टील देन दे वॉन्टेड टू डू दादागिरी हाव दे हॅव बीन डुईंग थ्रू आउट गोवा एवरीवेअर ऑन अ डेली बेसीस. आज मेलावली केल्ली आसा. आज आमी तांकां क्लियर सांगलां 3 गजाल्यो. एक म्हणल्यार रस्तो आमकां 5 मिटर जाय. 5 मिटर जायना जाल्यार 2 गाडयो सुटना जाल्यार वेदर इट इज इमर्जन्सीज, वेदर इट इज एम्बुलन्स जावं फायर सर्वीस फायर व्हेकल्स जावं कितेंय जावं दे विल नॉट बी एबल टू मूव. अदर दॅन दॅट 2 गाडयोय मूव जावच्यो ना. सो 5 मिटराचो रस्तो जायच म्हणून. दुसरें वॉटर रिक्वायरमेंट दे से PWD हॅज सेड की तो सोर्स ऑफ PWD पायपलायन आसतलो म्हणून. आमी तांकां क्लियर सांगलां 16 MLD आमकां जें उदक येतालें तें आज 12 ते 13 MLD येता. ऑलरेडी 3-4 MLD कमी येता. वी आर ऑलरेडी स्ट्रायवींग फॉर वॉटर आणि ते करता आसतना वी वील नॉट अलाव एनी मोर वॉटर टू बी पुल्ड फ्रॉम द एक्झिस्टींग पायपलायन्स. वी हॅव कम अप विथ अ रेन वॉटर हार्वेस्टींग टँक आनी ती रेन वॉटर हार्वेस्टींग टँक ऑलरेडी रेडी आसा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे काम स्लो जालां तें बेगीन करात आनी तातूंतल्यान ती 15 MLD प्लांट चालू तुमी मोबिलायज करात. तातूंतल्यान जाल्यार तुमी उदक घेयात म्हणून आमी आज सांगिल्लें आसा तांकां. तिसरें रिगार्डींग युअर तिसरें आमी कितें सांगलें दादा रिगार्डींग देर अ चॅपल इश्यू. देर इज अ चॅपल देर आनी हें चॅपल रिलोकेट करचें पडटा काय सायडीक करचें पडटा जाल्यार तुमी पयलें आमच्या वाड्याच्या लोकां कडेन उलयात आनी मागीरूच करून घेयात हें तांकां क्लियर सांगिल्लें आसा. दुर्दैवान द MLA रोहन कावंटे हांव स्वता विथ सरपंच तांकां सगळ्यांक घेवन लोकल विलेजर्सांक घेवन फेब्रुवारी 2020 4 फेब्रुवारी 2020 आमी गेल्ले आनी हीच गजाल तेन्ना सांगिल्ली. Today I understand that there were no minutes made, draft minutes were deleted and they have not even followed up on the exercise as consultants, as LKS as consultants to take the issue seriously in view and of the public and the residents who are staying there and तांकां कितें जाय पडटा तें. But they have taken enough care to ensure that there is one road which is made exclusively for a plot which is next to a high court. तो कोणाचो प्लॉट कित्याक दिवंक सोदता म्हाका खबर ना. पूण ज्या तरेन तांणी केलां इट लुक्स लायक दे आर ट्रायंग टू एकोमोडेट समबडी एज अ प्रायवेट प्लेयर वेन द हायकोर्ट वर्क इज हॅपनिंग. ह्या हायकोर्टान म्हाका दिसता जजानूय हाजी नोंदणी घेवपाची गरज आसा. सो ह्यो 3 गजाली आमी तांकां आज सांगल्या की हाज्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल टू डू एनीथींग वीच कॅन ब्लॉक द विलेजेस वीच हॅव बीन देर फॉर फ्रॉम लिबरेशन टायम. आय होप सेन्स वील प्रिवेल ऑन द गव्हर्मेंट, ऑन GSIDC and especially the consultant LKS where proper channelization of works will be done. GSIDC Joshi who had come has told us that due corrections will be done. खंय जावना जाल्यार आतां करून घेतात आमी आनी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी वील मूव इट इन दॅट मॅनर. वॉट एवर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड आज पर्यंत बऱ्या प्रोजेक्ट्साक आमी सदांच दिल्ले आसा. पूण अशें न्ही की प्रोजेक्ट्स येतले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स येतले आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स वील
hamper with the haphazard development, hamper the present residents who have been striving for basic requirement of water and electricity. टेंटेटिवली एग्री जाल्या पूण म्हाका तांचेर विश्वास ना जो पर्यंत आमी काम पळयना कित्याक 1 वर्स जालें जवळ जवळ आमी लास्ट मिटींग घेवन आनी ती मिटींग मिनीट जाली ना आनी ताजे खातीर फाटीं तो सगळ्या गांवाचो गांव भायर सरला. आतां समज जालें द ओनली ऑप्शन फॉर अस विल बी टू कम एंड सीट ऑन द हायवे अँड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट वॉट इज हॅपनिंग. हो सरकार सद्या इज स्पेशलायज्ड इन कर्बिंग डेमोक्रेटीक प्रोसेसीस. खंयचोय डेमोक्रेटीक प्रोसेस ऑफ प्रोटेस्ट काडलो जाल्यार ह्या सरकाराक भितरल्यान चीफ मिनिस्टराक भितरल्यान खंय नाल्यार खंय कावळे भितर भोंवपाक लागतात आनी त्या कावळ्यांनीच चीफ मिनिस्टर टेक डिसिजन घेता विथ दॅट ऑटोक्रेटीक नेचर कॅन बी सीन ऑन अ डेली बेसीस. नाही तर रस्त्याचें काम तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केलां. आमी तांकां 1 म्हयन्या भितर आमकां कंप्लीट करून दी. जो पर्यंत रस्तो मोबिलायज जायना तितले पर्यंत आमी तुमकां थंय काम आनी आमकां म्हाका दिसना एनीबडी वील अलाव देम द वर्क टू डू. सद्या तो एक्सेस रोड आमचो जाल्या बगर they cannot do the further work because they have to close certain area. They have stopped their work because they have to first give access to our people because it a part of the project involves a particular wall which otherwise will close the access to our people. So सध्या तांणी काम बंद दवरून रस्त्याचें काम घेतलां पूण काम घेतलां तें तांकां जाय तशें घेतलां. एक्सेस रोड जाल्या शिवाय काम सुरू जावपाचो प्रश्नूच येना कित्याक एक्सेस रोड ना जाल्यार लोक वतले खंय आनी इमर्जन्सीन पावतलो कोण आनी वतले कशे खुबशे प्रश्न आसात आनी हे कन्सल्टंटान स्टडी करपाची गरज आसता. हे आमदार सरपंच वचून थंय गरज ना गव्हर्मेंट प्रोजेक्टचो पूण आज आमकां वचचें पडटा बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द कन्सल्टंट्स एंड द GSIDC टू अंडरस्टँड द प्रोजेक्ट वेर इट इज कमिंग द पीपल स्टेईंग अराउंड इट वॉट आर देअर रिक्वायरमेंट्स एंड हाव दे आर गोईंग अबाउट. So what do you like to say about the Milwaukee protest going on right now? And then guys, tear gas zala attack zala खूप झाले. सध्या मरे सरकार इज ऑन अ हाय. ZP इलेक्शन दे हॅव टेकन अप टू बी अ मॅन्डेट ऑफ द पीपल टू डू वॉट दे कॅन. हांवें आत्तां जशें म्हणलां डेमोक्रेटीक प्रोसेस एवरीबडी हॅज अ रायट इन दीस कंट्री टू प्रोटेस्ट पिसफुली. आमी जेन्ना प्रोटेस्ट करपाक गेले उदक मेळना म्हणून आमचेर दाणे मारले आमच्या बायलांचेर दाणे मारले ते पुलीस इन्स्पेक्टरानूच. कोळशाचो इश्यू जालो जाल्यार थंय आंदोलन बंद करपाक गेले गव्हर्मेंट युजींग पुलीस मशिनरी. आज मेलावली जें जालां वॉट आर द प्रोटेस्टर्स आस्कींग फॉर वॉट दे वॉन्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड इंटरेक्ट एंड टॉक टू देम. IIT गोंया जाय पूण IIT समज तांकां थंय नाका जाल्यार वॉट इज द वे वी आर गोईंग टू बिकॉज वी हॅव ओनली बीन फ्लायींग फ्रॉम सांगे टू सत्तरी एंड नाव दीस मॅन्डेट ऑफ ZP इलेक्शन they think they can use every machinery to curb the voice of the people. आज जे मेलावली जालां म्हाका दिसता लोकांनी आज जागे जावपाची आतां तरी गरज आसा. ज्या लोकांनी BJPकूच त्या वाड्या वयल्यांनी सत्ता हाडपाक मदत केली ZP इलेक्शना वेळार. वी कॅनॉट कीप पॉलिटिक्स असायड एंड टॉक अबाउट प्रोटेस्ट असायड. दे आर कनेक्टेड. आनी ह्या डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जेन्ना आमी आवाज उठयता आज सरकारान जो पुलीस राज तयार केला आज जाणट्यांचेर जे हात उबारल्या बायल मनशांक जे धुकल्ल्या टियर गॅस जो जाला इट लुक्स लायक अ एक्ट ऑफ टेररिजम. अरे तो फैयाद अहमद सकाळी फुडें NCBन ड्रग्स धरलो 4.25 कोटीचो ताका आयसोलेशनान घालचो पडलो कोविडान. NCBची टीम आयसोलेशनान गेल्ली आनी आज पर्यंत केसूच खबर ना. क्रायम्स वीच हॅव बीन हॅपनिंग इन गोवा आर सिलेक्टिवली टेकन अप. ड्रग्स कितें चल्ला क्रायम रेट कितें चल्ला सगळ्यांक खबर आसा. But police today are more interested in pleasing their bosses by staying in Melavli, staying in coal areas, staying in where water protests happen, and start targeting the normal opposition who is actually voicing the issues of the people of Goa. So Melavli is another example. After coal, आमच्या उदकाचो इश्यू आंदोलन आमी सुरू करपाक गेल्या आनी हाज्या मागीर हो एक की दीस गव्हर्मेंट कॅनॉट टॉलरेट डेमोक्रेटीक प्रोसेस कित्याक द ऑटोक्रेटीक स्टायल ऑफ दीस पर्सन द चीफ मिनिस्टर ताका जावं म्हणटा चिकन फेदर प्लकर म्हणून. डॉक्टर करप्शनाक म्हणटा हांव चिकन फेदर प्लकर म्हणून कित्याक तो कोंबड्याचे ते स्टॅलिनाचे काणयो मिडियाक सदांच सांगला हांवें. पयलीं कोंबड्याचे पाक काड ताका रडय ताजें रगत भायर सरतकीर ताका इल्लें गवत दी आनी ताका बरो थंडाय. ही पद्दत जाल्ली आसा तांकां. अरे आत्मनिर्भर गोंय स्वयंपूर्ण गांव कितें करतलो तूं गांवाचे गांव समज लोकांचे काडटा. मोपा इज बीन अ एपिसोड वीच आय एक्सपोज लास्ट टायम. So everywhere corruption is on, everywhere things are moving illegally and illegal जितलें जाता goes into BJP for purification
आनी जे खरे सातत्यान झगडटात तांकां काडटा आनी भितर उडयता. पणजे ती सादी प्रोटेस्ट घेवन बशिल्लीं ऑन नियर द चर्च तांकां काडले आनी भितर उडयले. भुरग्यां सहज, भुरगीं एक कडेन, बायलां एक कडेन, कितें जालें ना ते यूथ वेर टेकन. कित्याक व्हेल्ले म्हणजे नाच. हातून एक गरज आसा की वी नीड टू बी युनायटेड. आज डिवायडेड ऑपोजिशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ दीस रुलींग पार्टी टू टेक केअर ऑफ दीस टायप ऑफ सिच्युएशन्स. कित्याक ऑपोजिशन इज डिवायडेड ऑन इश्यूज. ऑपोजिशन नीड्स टू बी युनायटेड ऑन इश्यूज, नॉट डिवायडेड. नाल्यार फाल्यां एकटो मंत्री उठ्ठलो कॅनबीस घेवन आनी कितें करतलो. कित्याक सद्या कॅनबिसाची टॉपीक चालू आशिल्ली. सो ज्यो टॉपीक गोंयांत नाका त्यो चालू जाल्या आनी ज्यो टॉपीक गोंयांक जाय त्यो जायना. आय एक्चुअली कंडेम मेलावली इश्यू and if time comes, I think in this episode a lot of things will start moving from Melavani. तेन्ना तुम्ही हर घर नो जल म्हणून तुम्ही हांगासर तो प्रोटेस्ट केलो उदका खातीर. कलंगूटचो आनी सालिगांवचो MLA कमेंट केलें की तेंकांय थंयसर वॉटराचो प्रॉब्लम. नाही हांवें ऑलरेडी सांगलां आनी हांवें सगळ्या आमदारांचें कॉपरेशन मागलां. तो कलंगूटचो आसूं नाल्यार सालिगांवचो आसूं, आल्दोनचो आसूं, सगळे कडेन आसूं. उदकाचो विशय बार्देजांत सामको प्रॉब्लेम आसा. गोंयांय प्रॉब्लेम आसा. तेवटेन सत्तरीच्यान पेडण्याय प्रॉब्लेम आसा. काणकोणूय प्रॉब्लेम आसा. एंड दीस कॅन बी सीन थ्रू मिडिया. वी आर स्टार्टींग दीस आंदोलन फ्रॉम बार्देस तालुका एंड आय वूड एक्सपेक्ट दीस MLAs who have been talking to media also participate politically in this आंदोलन which will be only to get people together on one issue of water. जेन्ना उदक ना जाल्यार कांयच जायना. आनी उदका खातीर सद्या म्हादय ना जाल्ली आसा. ह्याच सरकारान ना केल्ली आसा. हे म्हादय जेन्ना ना केल्या आनी आमकां आज उदक ना, खरीच म्हादयचें उदक बंद जालें तेन्ना आमची परिस्थिती कितें आसतली तें समज पळयतले जाल्यार आज लोकांक आंदोलना शिवाय पर्याय ना. गांवांत लोकांक ज्या गांवांतले विलेजीस त्या ग्रामपंचायतीक घेवन, त्या आमदाराक घेवन, त्या ZPक घेवन हें आंदोलन फुडें व्हरपाचें जें आसा ह्या म्हयन्यानूच सुरू जातलें. एंड वी वील एन्श्योर दॅट पीपल who want to play politics in this may play politics. We will ensure that water requirement minister PWD जावं, chief minister जावं, PWDचे engineers जावं, each one becomes responsible. So समज PWD is serious, let them start sending जे कोण इनइफेक्टिव्ह आसा, जे कोण न्हिदल्या उठल्या आनी काम करपाचें ना पूण पगार घेवपाक येता तांकां घरा धाडपाची स्ट्रॉंग मेसेज PWDन दिवची पडटली. बरे इंजिनियर PWDन हाडचे पडटले वॉटर सप्लायन. कित्याक उदकाची शॉर्टेज आज पर्यंत रॉ वॉटराचेर ना. ट्रिटेड वॉटर भायर सरता आनी ते ट्रिटेड वॉटर 5 स्टारांनी चड वता. टँकर माफिया चड जाल्या आनी बारीक मनशाक उदक आनी घरांक जें उदक जाय तें मेळना हाज्या खातीर. सो वी हॅव एअर इन द वॉटर पायपलायन वीच गेट्स चार्ज टू द कंज्युमर. वारें पायपलायनांतल्यान येवन मिटर चार्ज जाता लोकांक पूण उदक तातूंतल्यान येना. जेन्ना उदक येतलें आनी मिटर चार्ज जातलो वी कॅन अंडरस्टँड. सो हे वन टायम सेटलमेंट स्किम्स हाडून लोकांचेर आनी भर घालनाका वे यू आर आस्किंग देम टू पे फॉर एअर इन्स्टेड ऑफ वॉटर. सो ताज्या खातीर हर घर नल बट नो जल हें आंदोलन ऑलरेडी जी मोहीम आमी जानेवारीन सुरू करपाची आसा आनी थोड्याच दिसान चालू करतले. म्हाका बरें दिसता की कलंगूटचो आमदार नाल्यार सालिगांवचो आमदारान ऑलरेडी उलोवंक लागिल्लें आसा. बट आय वील मीट एवरी वन पर्सनली, टॉक टू देम एंड आस्क देम टू बी अ पार्ट ऑफ दीस अलॉंग विथ देअर पंचायत्स. आनी हें जाल्यारूच म्हाका दिसता सरकार दोळे ओपन करतलें. ना जाल्यार आसा तेंच चलतलें.